के आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, दस्तके खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर कमी, क्यों बेवफा थी ये सजा, क्यों ख्वाब देके वो ले गया। এখানে আমি এইভাবে মারবো, তুই তুই দেখিস কেন এইভাবে ধরে এইভাবে আঙুল দিবি, এইভাবে সত্যি তোর শক্তি তো কাজ হবে না।